Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, evening, or anytime you watch this, everyone. Let me introduce myself. My name is Aulia Febrianti, and in this time, I would like to explain to you about comparison degree. Jadi pada kesempatan kali ini, dalam memenuhi tugas literasi digital, saya akan menjelaskan tentang comparison degree atau tingkatan perbandingan. Nah, sebelum ke materi, kita lihat dulu the introduction to the material. Teman-teman pernah nggak sih lihat postingan cewek cantik gitu, terus ada yang komen, "You are so pretty." Terus, "Oh, thank you, but you are actually prettier than me." Enggak kok, kamu itu lebih cantik dari aku gitu. Terus yang komen bilang lagi, "No, what are you saying? You are prettier than me." Kemudian yang punya postingan lebih ngotot lagi, "No, you are prettier." Nah, dari percakapan itu bisa kita lihat mereka itu sedang membandingkan suatu hal, yaitu membandingkan kecantikan. Jadi di sini itu bisa kita lihat bahwa ada tingkatan perbandingan yang sedang dibicarakan. Okay, next, what is the definition of comparison degree? So, comparison degree are a term in English grammar for comparison. Jadi, comparison degree itu merupakan istilah dalam bahasa Inggris, grammar bahasa Inggris untuk menunjukkan perbandingan. In comparison degree, adjective or adverb will be principled with the correct degrees or contrast. Comparison degree, adjektif atau kata sifat, dan adverb atau kata keterangan itu akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan tingkatan perbandingannya. Gitu. Jadi itulah mengapa comparison degree disebut juga dengan tingkatan perbandingan. The function is used to compare one thing with another. Jadi fungsinya itu untuk membandingkan satu hal dengan hal lainnya. The next is stage of comparison degree atau tingkatan perbandingan. Jadi ada 3 level atau 3 tingkatan, yaitu yang pertama positive degree, and the second is comparative degree, and the third is superlative degree. Kalau positive degree itu pada level atau perbandingan yang sama. Kalau comparative degree itu salah satu itu memiliki kualitas yang lebih tinggi. Kalau superlative degree itu tingkatan yang paling daripada yang lainnya. Kemudian dilihat dari adjektif atau adverbnya yang digunakan. Kalau pada positive degree itu fix atau tetap, jadi tidak berubah, tidak ada tambahan prefix ataupun suffix. Kalau comparative degree itu changing shade by adding er prefix on it or more in front of it. Pada comparative degree itu mengalami perubahan dengan tambahan er pada akhir kata ataupun more di depan kata. Kalau di superlative degree itu berubah dengan tambahan as, prefix, on it, and the most in front of it. Jadi penambahan di akhir kata dengan menambahkan as dan the most di awal kata. The first is positive degree. Patternnya subject plus to be plus as adjective as plus subject. The example, you are as pretty as her. The second pattern is subject plus verb plus as adverb as plus subject plus verb. And the example, Nana speaks as calmly as Jay does. Jadi ini masih pada tingkatan yang sama, belum ada yang lebih. Atau bisa dikatakan juga tingkatannya itu masih setara. And the second is comparative degree. The first pattern, subject plus to be plus adjective plus er plus then plus subject. The example, you are prettier than her. The second pattern, subject plus verb plus adverb plus er plus then plus subject plus verb. The example, Jay runs faster than Nana does. The third pattern, subject plus to be plus more plus adjective plus then plus subject. Example, chocolate is more delicious than strawberry. And the last pattern is subject plus verb plus more plus adverb plus then plus subject plus verb. Nana speaks more calmly than Jay does. Jadi ini satu tingkatan lebih tinggi dari pembandingnya. The last is superlative degree. The first pattern is subject plus to be plus adjective plus as plus object. The example, you are the prettiest girl.
The second pattern, subject plus verb plus the adverb plus s plus object. On the example, J runs the fastest of all the runners. The third pattern, subject plus to be plus the most plus adjective plus object. Example, chocolate is the most delicious flavor. And the last pattern is subject plus verb plus most plus adverb plus object. Nana speaks most calmly in class. Jadi maksudnya itu memiliki sifat paling di antara yang lainnya. Ada catatannya untuk yang one syllable atau satu pengucapan itu selalu menggunakan R atau S, dan pada kata yang diakhiri dengan konsonan tetapi huruf sebelumnya itu vokal, maka konsonan yang terakhir itu ditulisnya double. Misalnya cheap, cheaper, the cheapest. Kemudian yang konsonannya ditulis double itu misalnya big, bigger, the biggest. Second notes is adjective or adverb with two syllable, yaitu adjective atau adverb yang memiliki dua suku kata atau dua kali pengucapan. Itu bisa menggunakan R or S, bisa juga menggunakan more or most. Nah, itu untuk aturannya. Kemudian contohnya itu simple, simpler, the simplest. Kemudian famous, more famous, the most famous. The last notes is with three syllable or more. Jadi 3 pengucapan ataupun lebih itu selalu menggunakan more atau most. Misalnya expensive, more expensive, the most expensive. Delicious, more delicious, the most delicious. Okay, I think that's all about the explanation about comparison degree, and I hope you can more understand, more know about comparison degree, and thank you for your attention and see you.